Okay, so next we're going to discuss about strain energy from graph of force versus elongation, and also our last learning outcome, strain energy per unit volume from stress strain graph. So we have two graphs that we're going to discuss. We have discussed these two graph in the first learning outcome dalam chapter ni, tapi kita nak discuss lagi apa yang kita boleh kira daripada kedua-dua graf ni. So kita boleh dapatkan strain energy sebenarnya. Okay, so kalau kita plot graph of force against elongation ataupun extension, kalau tengok pada graph kat sini, force against elongation, kita tahu from Hooke's law, force is directly proportional to extension ataupun elongation. Jadi kita akan dapat straight line that pass through zero, pass through origin. Okay, so from this graph, we actually can calculate the work done on the wire. Work done on the wire. So when we stretch the wire, we can calculate the work done. And this work done is equivalent to the strain energy ataupun kita panggil sebagai elastic potential energy that is stored in the stretch wire. Okay, so as long as the proportionality limit is not exceeded, we can still calculate the strain energy lah ataupun elastic potential energy yang stored dalam wire tu. Okay, so as simple as untuk dapatkan strain energy, it's actually area under force, area under graph of force versus elongation lah. Okay, so area under FE graph is equal to strain energy ataupun elastic potential energy, ataupun kalau soalan tu minta work done to stretch the wire, kita boleh juga gunakan area under force E graph to calculate this work done. Okay, so daripada shape untuk area ni, kita dah tengok kat sini dia adalah triangle shape. Jadi daripada sini sampai sini, ini adalah force apply ataupun load. From here to here, that is the elongation. So it has to be half times with force times with Fe. That is the work done ataupun strain energy ataupun elastic potential energy. Okay, so bila formula strain energy U ataupun elastic potential energy equals to half Fe, kita boleh expand F equals to KE untuk kita dapatkan formula half KE square. So kalau masih lagi ingat, dalam chapter 5 kita ada belajar tentang elastic potential energy US equals to half KX square. So it's actually the same thing, cuma kita gunakan unknown E untuk extension ataupun elongation. Okay, so of course the unit will be joule lah because this is the type of energy. Okay, and last kita nak discuss tentang strain energy juga. Simbol dia U tetapi per volume daripada graph of stress versus strain. Okay, so ini adalah formula untuk stress, F over A. So kita just rearrange je, jadikan F sebagai subjek. Ini adalah formula strain. Kita jadikan E sebagai subjek. Kita akan dapat epsilon times with L naught. Okay, so daripada formula strain energy, which is U equals to half Fe, that we already derive in the previous page, okay, daripada graph of force versus elongation, kita masukkan force bersamaan dengan stress times with area, dan juga extension equals to epsilon ataupun strain times with length, original length. Okay, so kita just masukkan je term ataupun equation yang kita derive daripada atas ni ke dalam ini ke dalam ini. So kita akan dapat step ini. Okay, so kita rearrange balik. So kita letak stress dengan strain di sebelah menyebelah, dan cross sectional area dengan length tu pun sebelah menyebelah. So kita kumpulkan. Kenapa nak kumpulkan? Okay, sebab kita nak tengok dekat sini area times length. Kalau kita fokus kepada diagram silinder dekat sebelah, so A is the cross sectional area, length is actually length, original length of the material. So actually kalau kita darabkan cross sectional area, base of the cylinder with height of the cylinder, kita sebenarnya akan dapat volume. So ini sebenarnya adalah volume. So kita boleh gantikan A L naught to S volume. Okay, seperti di bawah inilah.
Okay, so kita jadikan ini. Okay, so end up, apa aim kita tadi? Kita nak dapatkan, kat atas tadi kita nak dapatkan strain energy per unit volume. Jadi kalau kita nak dapatkan U over V, just rearrange V pergi sebelah. So end up, kita akan dapat U over V, which is equal to half times with stress times with strain. Okay, half times with stress times with strain. So formula ni selalunya dia akan provide lah. So ini adalah strain energy per unit volume. Okay, tadi kita dalam learning outcome sebelumnya kita discuss tentang strain energy sahaja daripada graph of force versus E. Okay, so half Fe ataupun boleh expand dia jadi half Ke square. Okay, tetapi kalau nak U over V, strain energy per unit volume, masih lagi half, tapi times with stress, times with strain. Okay, so itu dari segi formula lah. Okay, kalau dari segi graph, yang ni F versus E kan. Tapi untuk U over V, macam mana pula daripada graph stress dengan strain ni? Okay, kita tengok graph dekat bawah ni. Kita plot stress versus strain. Kita fokus kepada part di mana Hooke's law is obey. Untuk first part tu, di mana region where elastic deformation occur. Okay, so kita fokus kepada ini adalah nilai stress kita. Dan ini adalah nilai strain kita. Okay, so area, actually kalau kita fokus kepada triangle ni, dia adalah area of triangle. So area of stress versus strain graph is actually half, okay, half sebab dia triangle, times with sigma ataupun stress, y-axis kita, dan kita darabkan dengan strain, iaitu kita punya x-axis. So end up formula ini sebenarnya formula yang sama dengan yang kita tulis tadi. Nampak tak dekat sini? Okay, so sebenarnya kita sedang kira strain energy per unit volume. Okay, jadi strain energy per unit volume kita boleh dapat daripada area under stress versus strain graph. Okay, so kalau kita nak highlightkan sini, so ini adalah area under FE graph. Ini adalah area under stress strain graph. Okay, as simple as that sebenarnya. Okay, so kalau diberi graf FE, kita boleh dapat strain energy. Kalau diberi graf stress over strain, kita boleh dapat U over V, strain energy per unit volume. Okay, kalau nak recap balik daripada graf stress strain ni, apa yang kita boleh dapat lagi? Kita boleh dapat Young modulus juga. Tapi dia adalah gradient. Ingat tak? Gradient of stress versus strain graph. Sebab gradient kita bahagi kan? Stress bahagi strain, itu adalah formula Young modulus. Tapi kalau area, kita akan dapat strain energy per unit volume. Okay? So, kita tengok pada example seterusnya. A wire has mass of 5.3 gram and length 2.50 meter. A force of 50 Newton can extend it by 2.3 mm. So, kita list out dulu. So, given mass of the wire is 5.3 exponent negative 3 kg. Length node is 2.50 meter. Force that extend applied to the wire is 50 Newton. Extension is 2.3 times 10 to the power of negative 3 meter. Okay, so the first question, they ask us to calculate the Young modulus. So, Young modulus, kita ada formula stress over strain. Kita ada juga formula FL naught over AE. So, formula apa yang kita nak guna? Kita ada F, kita ada length naught, kita ada extension, tapi kita tak ada area. Right? Kita tak ada area kan? Okay, so bila tak ada area, macam mana nak cari? Oh, tapi saya lupa nak baca dekat bawah ni. Density of the metal of the wire is given. Satu lagi info, density. Formula density, kita kena tahulah. Density formula dia adalah mass over volume. Maksudnya kita boleh dapat volume sebab soalan diberi mass.
kan? So, kita kira dulu volume. Times with, sekejap. Kenapa nak kira mass pula? Kita nak ambil volume kan? Okay, so kita nak volume. So, mass divided by density lah. Okay. Okay, so kita dapatkan dulu volume. Okay, dapatkan dulu volume. Then unit should be meter cube. So, bila kita dapat volume, boleh tak kita cari A? Yes, boleh. Okay, kita boleh cari A. So, macam mana nak cari A? Saya guna color lain lah. Volume is actually A times L0. So, volume kita akan dapat daripada sini. Okay, so maksudnya kita kena cari area lah. V over L0. L0 pun diberi ini. So, maksudnya kita boleh cari area. So, area ni nanti kita masukkan dalam sini untuk dapatkan yang modulus. Okay, basically simple je lah. Okay, so nak cari area tu kena gunakan density. So, density kena cari volume dulu, baru kita dapat area. Okay, so next question. Okay, tadi yang modulus yang kedua adalah strain energy stored in the stretch wire. Okay, so strain energy strain energy adalah U. So, sama ada kita guna half Fe. Boleh. Kita ada F, kita ada E. So, kita boleh straight away gunakan formula ni saja. So, simple lah soalan ni. So, korang kira je nanti. Okay, kita ada example lagi. Last example. A uniform metal rod of length 20 cm and cross-sectional area is compressed by a force of 160 Newton along the axis of the rod. Determine the strain energy stored in the rod. Okay, so length node is 20 exponent negative 2 meter. Cross-sectional area. Okay. Force of 160 Newton. Lagi kita ada yang modulus juga dekat sini. Okay. Okay. So, soalannya. Strain energy. So, apa formula strain energy? Half Fe. So, kita ada F tapi kita tak ada E. So, boleh tak kita figure out E kita? Okay, sebab kita ada yang modulus dekat sini. Okay, dalam formula yang modulus ada E. Okay, so to calculate E, mungkin kita boleh keluarkan formula yang modulus. FL0 over AE. So, area dah ada, force dah ada, L0 dah ada. Yes, we can calculate E from here. So, bila dah dapat E, boleh masukkan dalam formula strain energy to calculate U. Okay, simple juga. Alright, so thank you.